जय श्री राधे जय जगन्नाथ। आज भागवत पाठ ओडिया भितर आपण मान स्वागत करुच्ची। सर्वप्रथमे से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी गुरुंकर आशीर्वाद को पाथय करी राधाकांत चरणारविंदर निजर मति को समर्पण कर आम ये भागवत कथा भीतर प्रवेश करवा जहाँकि अति ओडी जगन्नाथ दास लिखिथिले। तांकर मांकर आत्मिक सुख पाइबा माँ पुराण पंडा संस्कृत पढ़ी दिखते से बुझी पारती नहीं। पुओ पाखरे मन दुख कर कहले कि पुओ मु किसी बुझी पारु नहीं। तेणु तांकर मांकर अनुरोध क्रमे से संस्कृत ओडिया को अनुवाद कर देथिले। से अनुवाद को आम भागवत टुंगी मानकर जो भली भाव पढ़ाउला से भली पाठ करिबा। आजिर विषय वस्तु आजिर कथा वस्तु रही कौन जो हिरण्याक्ष को मारिबा पई भगवान शुकर ब्रह्मांकर नासा मध्य जन्म होते। आज से भगवान हिरण्याक्ष को बध कर भाव बध कर घमाघट जो युद्ध पूर्व अध्याय शुणी अधा आज ये अध्याय शेष हो मारी भगवान से विषय आज कथा विषय वस्तु जानिबा आसंतु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीकमङ्गलपत्रोर्गलितं फलं सुखमुखादं मृदद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नविंशोऽध्याय तृतीय स्कंद मैत्र उवाच। हेमंते ब्रह्मार वचन शुणी संतोष भगवान अमृत प्राय कर्णे शुणी असुरवद अमृत प्राय शुणी कर्णे असुरवधे सावधान। दक्षिण हस्ते गदा धरी हुंकार नादे दैतारी प्रहार कले कर्ण मूले गदा पड़िला वस्तु तले। विष्णु को हिरण्याक्ष चाही शास्त्रर धर्म विचार आयुध नाही एहा हस्ते एहा कुमारी विके मते। हेमंत विचारे असुर अंते सुविला हाहाकार। ता शुणी प्रभु गदाधर संभ्रमे तोलिबे निकर। भय न कर तुम्हे केहि कहती देव गणे चाहि। हेमंते कही देवराज ऊर्ध्वे तोली से दक्ष भुज। निज आयुधे देई मन तक्षणे जानी सुदर्शन। बेगे धाइले शून्य व्यापी तेज विराजे शून्य रूपी। विष्णुर करे मिली जाई दितिर पुत्र न जानाई। देवे डाकती शून्य पथे चक्र को चाही विष्णु हस्ते। भोनाथ तोर द्वारपाल ए दुष्ट तेजे अनर्गल। एहार प्राण बेगे हर आंभ को संकट उद्धर। देवଙ୍କ वाक्य कर्णे शुणी कोपे धाइला वीरमणि। समीपे देखे चक्रधर ओष्ठ कामुड़े से असुर। निश्वास खर तर बहे कोपे कंपई तार देहे।
କରାଳ ଦିଶେ ତା ବଦନ ନୟନ ପ୍ରକାଶେ ଦହନ ଦହିବା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିଶେ ବେଗେ ଧାମଇ ମହାରୋଷେ ଡାକଇ ପୁରିଲା ତ କାଳ ମଗଦା ପ୍ରହାର ସମ୍ଭାଳ ମନ୍ତେ କହି କୋପ ଭରେ ପିଟିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ଶୁକର ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରହାର ଦେଖିଣ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହାର ଦେଖିଣ ବାମ ପାଦରେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହାର ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ଭଗବାନ ମତେ ତୁ ଜାଣିବୁ ହିରଣ୍ୟ ପୁରୀ ତ ଗଦା ହସ୍ତେ ଧର ମୋହ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏହା ଶୁଣିନ ରକ୍ଷବୀର ପ୍ରହାରେ ଗଦା ଅନ୍ତରାଳ ଗଦା ଆସିବା ଦେଖି ହରି ଅବଲୀଳାରେ ତାହା ଧରି ରଖିଲେ ଆପଣା ଜୀବନ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ତମାନ ଗଦା ଯାଚନ୍ତେ ଭଗବାନ ନେଲା ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ଜନ ଶୂଳ ଯେ ନେଲା ମହାରସେ ଅଳ୍ପ ଦହନ ପ୍ରାୟ ଦେଶେ ଚକ୍ରରେ ଛେଦିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ତାହା ଦେଖିଲା ରକ୍ଷବୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗ୍ନ ଦେଖି ରୋଷେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଆସେ ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରହାର ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଦେହେ ମାୟାବୀ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଶରୀର ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କେହି ନ ଦେଖେ କେଣେ ଗଲା ଅଦ୍ଭୁତେ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ତାର ପ୍ରକାଶେ ପଦ୍ମମୁଖ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇଲେ ବିମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଶୁମେଷ ଜନ୍ମେ ପ୍ରହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ମହାରସେ ଅସୁର ମିଳି ବିଷ୍ଣୁ ପାଶ ମାୟା ସର୍ଜିଲା ଅପ୍ରମିତ ଶ୍ରୀମାୟା ଧରର ମାୟା ସର୍ଜିଲା ଅପ୍ରମିତେ ଶ୍ରୀମାୟା ଧରର ଅଗ୍ରତେ ସେ ମାୟା ଦେଖି ଦେବ ଜନେ ହସ୍ତ ଆଛା ଦିଲେ ଲୋଚନେ ଶରୀର କମ୍ପେ ମହାଭୟ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ବହେ ଖରେ ଶୂନ୍ୟ ପାଷାଣ ପୁଷ୍ଟି କରେ ଭସ୍ମ ପୁରିତ ଦଶ ଦିଶେ ନିର୍ଝର ପାଷାଣ ବରସେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ମହାମେଘେ ରୁଧିର ବରସନ୍ତି ବେଗେ ପୁଣି ପୁରୀକ୍ଷ ମୂତ୍ର ଅସ୍ଥି ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍ଗେ ବରସନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଆସୁରୀ ମାୟାରେ ଦର୍ପ ବିନାଶନେ କୋପେ ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି କରେ ହରି ଧାଇଲେ ଧାତିକାର ସ୍ୱଭାବେ କଶ୍ୟପ ଭୁବନ ଭୟ କମ୍ପିଲା ସ୍ୱଭାବେ କଶ୍ୟପ ଭୁବନେ ଭୟ ବସିଲା ଦିତି ମନେ ହୃଦୟ କମ୍ପଇ କାତରେ ପଦ୍ମନସ୍ପୁରେ କମ୍ପଜ୍ୱରେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନ ସୁମରେ ତନୁରୁ ରୁଧିର ଯେ ଝରେ ଚକ୍ରର ତେଜେ ମାୟା ଗଲା ରବି କିରଣ ପ୍ରକାଶିଲା ପୁଣି ଅସୁର ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁର ସମୀପେ ରୋଷେ ଅରୁଣ ଦିଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳିଲା ବେନି ମୁଷ୍ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପ୍ରହାରିଲା ସମୟ ଘୋର ନାଦ କଲା ଘୋର ଗହନ ମାୟା ମାର୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରେ ଦଶ ଦିଗେ ମୁଷ୍ଟି ବାଜିଲା ବଜ୍ର ପ୍ରାୟ ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦେବରାୟ करे कर प्रसारी कर्ण मूले गोविंद प्रहारिले बळे पूर्वे जेसने सुरराय विश्वकर्मार पुत्र देहे प्रहार करी कर्ण मूले प्राण हारिले तारा बळे वंदे विष्णुर प्रहारे प्राण छाडिला कळेवरे मुष्टि प्रहारे मुंड फाटी पडिला महा महै तळे लोटी दांत कामुडे अस्थि छंदे प्राण छाडिला घरनादे अस्तुर असुर मृत्यु देवे देखि मिले गगन उपेक्षी देखिले असुर बदन भ्रुकुटी कुटिल नयन विधाता आदि सुर वृंद करंती जय जय नाद कहंती धन्य ए असुर विष्णुर हस्ते गला मार एमंते केपा ई मरण एमंते केपा ई मरण मायारे गला घोर रण धन्य ए जीवन ए हार ब्राह्मण सापु हेला सापु गला पार पुणी होइब जन्म दुई एमंते कहि विष्णु चाहि ब्रह्मादि देव कर जोड़ी गोविंद चरण रे पड़ी देवा उचु नमस्ते यज्ञ जय नमस्ते जय यज्ञ जंतु तो अवतार भक्त हेतु नमस्ते जय यज्ञ तंतु तो अवतार भक्त हेतु आंभरी पाई भगवान ए दुष्ट कलु तु निधन तोर प्रसन्ने जगन्नाथ आम्भे जे होइलु निश्चित तोर संसार पाल हेबे एमंत कही सर्वदेवे आनंदे गले निज पुर सुमने शुणा हे विदुर मैत्रवाच ए महा हिरण्याक्ष मारी यज्ञ बराह रूप धरी निज भुवने हरि गले उत्सव परम मंगले ब्रह्मादि देव कले स्तुति निज भुवने लक्ष्मीपति भक्त उधारी महारोषे मिलिले कमलार पासे तू जहा पचारिले मते प्रसन्ने कहिली मु तते विष्णुर लीला अवतार हिरण्याक्षर जे उद्धार सुतवाच हेमंते मैत्रे कवाणी विदुर सावधान शुणी परमानंद खेल लीला ताकर्णे शुणी प्रबल आनंदे शुण एक मने नाना प्रकार भुवने एहा ताहाक जस कर्णे शुणी भव सागर उतरे प्राणी कृष्णर गुण अवतार करे अमृत रस सार शुणिबा जने कर्ण द्वारा कृपा न तरिवे संसारे
ଶୁଣିବା ଜନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ କିମ୍ବା ନତରିବେ ସଂସାରେ ବନସ୍ତ ଗଜ ଜଳେ ପଶି କର ପ୍ରଖାଳ ତେଣ ଆସି ଜଳେ ତରତେ ପଦ୍ମବନେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ଚରଣ ନ ପାରିଲାଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନ ପାରି ହୋଇଲା ବିଷାଦ ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଦକ୍ଷିଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଗଜ ରଖିଲେ ଗ୍ରାହ ହାଣି ତାର ଚରଣେ ମୁନି ବୃନ୍ଦେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସତ୍ୟ ଅଭୟ ପାଦେ ସେ ମିଳନ୍ତି ଯେ ଜନ ନାନା ଭାବ ଚିନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଅମୃତ ରସ ଭାଗବତ ଶୁକର ରୂପେ ନାରାୟଣ କଲେ ପାଳନ ସଂସାରଣ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଦନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହରେ ଜଗତେ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ କରିଥିଲେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ହରି କଥା ଧନ ଆୟୁଷ ମୁଖ୍ୟ ଦାତା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭାବେ ଦୁର୍ଗତି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈଶିକ୍ୟଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧ କରणे ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟଃ ଭୀମସ୍ୟାପ୍ୟଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରଭିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ वा मम दोष न विद्यते जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।